नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ डिसेम्बर 25 तारीख गुरुवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध तेबे आसंतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे एथिसह आपण केउं जिल्लारु एई खबर देखुचंती कमेंट करी जणाइदेवे। आसिला प्रथम खबर ब्लूबार्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट उत्क्षेपण कला इसरो शुभेच्छा जणाइले प्रधानमंत्री। भारतीय महाकाश गवेषणा संगठन इसरो पुणी थे महाकाश निजर प्राधान्य प्रमाणित करिछि। इसरो बुधवार सकाळे 8:54 समय यार सबुठारु शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च यान LVM-3M6 व्यवहार करी अमेरिकीय कंपनी AST स्पेस मोबाइल परवर्ती पीढ़ी जोगाजोग उपग्रह ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को निम्न पृथ्वी कक्षपथ एलियो रे उत्क्षेपण करिछि। ए मिशन भारत पई एक प्रमुख माइलखुंट प्रमाणित हेबाकु जाउछि। प्रधानमंत्री मोदी ए सफलता पई इसरो रो वैज्ञानिक मान को अभिनंदन जणाइछंती। आ मोबाइल पई दरकार पड़िबनी टावर बिना टावर रे मध्ये चली परिबो एथरो मोबाइल नेटवर्क टेंशन गला कारण आगामी दिन रे इंटरनेट बा मोबाइल कॉल पई मोबाइल टावर उपरे भरोसा करबाकू न पड़ी पारे जेउठी थिले मध्ये सहजरे कॉल लागि जिवो कारण सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र रे मिलिबो बड़ सफलता। महाकाश रे स्थापन हला ब्लूबार्ड सैटेलाइट जहां मोबाइल टावर गुड़िक भली काम करिबो। परवर्ती खबर गाड़ी कागजपत्र पई मासे समय गाड़ी रो वैध कागजपत्र कराइबा पई मासे समय अवधि एनी सूचना दैछंती परिवहन मंत्री विभूति जेना। ए अवधि मध्ये आरसी फिटनेस PUC बीमा आदि कराइ नियंतु। पूर्व जनवरी 1 रु कड़ाकड़ी भाव रे पेट्रोल पंप रे गाड़ी प्रदूषण जांच हेबार नियम रहितिला। नियम अनुसार नुआ वर्ष ठारु प्रदूषण प्रमाणपत्र नथिले मिलिबनी पेट्रोल किंबा डीजेल। परवर्ती खबर BMC निर्वाचन रे एकाटी लड़िबाकू उद्धव और राज ठाकरे घोषणा। एकाटी हेबे ठाकरे ब्रदर्स दीर्घ 20 वर्ष पर दुई भाई पुणी थे एकाटी हेबाकू जाउछंती। दुई भाई को दुई दल एबे मेंट गठन करी निर्वाचन लड़िबाकू मन स्थिर करिसंती। मिलिथिबा सूचना अनुसार महाराष्ट्र स्थानीय निर्वाचन रे शोचनीय पराजय पर विरोधी दल गुड़िक BMC निर्वाचन रे सक्रिय हो उठिसंती। आ या सहित उद्धव ठाकरे नेतृत्वाधीन शिवसेना UBT एवं राज ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना BMC समेत महाराष्ट्र 29 नगर निगम रे एकाटी निर्वाचन लड़िबाकू मन स्थिर करिसंती। परवर्ती खबर वैष्णो देवी दर्शन पाई नुआ नियम नूतन वर्ष रे लोक माने प्रायतः वैष्णो देवी दर्शन करबाकू जाआंती। एहा द्वारा मंदिर रे भक्तक प्रबल भीड़ बढ़िताए। एथिपाई मंदिर बोर्ड पक्षरु यात्रा नियम को कड़ाकड़ी करा जायछि। नूतन परिवर्तन गुड़िकर एक समय सीमा अंतर्भुक्त होइछि। भक्त माने एबे सेमानकर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड पाइबार 10 घंटा मध्यरे सेमानकर यात्रा आरंभ करबाकू पड़िबो। एहा व्यतीत दर्शनर 24 घंटा मध्यरे सेमानकु कटरा बेस कैंप को फेरिबाकू पड़िबो। श्रीमाता वैष्णो देवी मंदिर बोर्ड भीड़ नियंत्रण करिबा पई नूतन समय सीमा लागू करिछि। बोर्ड मंदिर आरोहण एवं अवतरण पई नियम को कड़ाकड़ी करिछि। परवर्ती खबर भारतीयों को क्रोध आगरे मुंड नुआइला बांग्लादेश रो यूनिट सरकार। दीपू दासक परिवार को भेटिले मंत्री। बांग्लादेश रे हिंसा मध्यरे दीपू दास नामक जने हिंदू व्यक्ति को निर्मम भाव रे हत्या करा जायतिला। ए घटना परे भारतीय माने बांग्लादेश उपरे क्रोधित थिले। दिल्ली समेत अनेक स्थान रे प्रतिवाद करा जायतिला। भारत सरकार मध्य बांग्लादेश सहित एक दृढ़ प्रतिवाद जणाइथिले। एई क्रोधर प्रभाव देखाजिबा आरंभ होइछि। बांग्लादेश रो मध्यवर्तीकालीन सरकार हार मानिबाकू बाध्य होइछि। शिक्षा मंत्री सीआर अबरार मंगलवार दिन दीपूंक परिवार सहित साक्षात करथिले। बांग्लादेश सरकार को मुख्य परामर्शदाता मोहम्मद यूनुस को कार्यालय इंस्टाग्राम रे सूचना पोस्ट करिछि। परवर्ती खबर भारत विपक्ष दिनिकिया एवं T20 सीरीज पाई स्क्वाड घोषणा कला न्यूजीलैंड क्रिकेट आसंता मासरे भारत गस्त पाई तार दिनिकिया एवं T20 दल घोषणा करिछि। एई गस्त जनवरी 11 तारिख रे बदोदरा रे 3 मैच विशिष्ट दिनिकिया सीरीज सहित आरंभ हेबो। एहा परे जनवरी 21 तारिख रु नागपुर रे 5 मैच विशिष्ट T20 सीरीज खेला जिवो। एई गस्त रे अनेक युव एवं अनक्याप खेलाड़ी को सुजोग मिलिछि। ODI दलर अधिनायक बदलिले नियमित अधिनायक मिचेल शाटनर ग्रोइन आघात रु सुस्थ होनथिबार माइकेल ब्रेसवेल एक दिवसीय दलर नेतृत्व नेबे। शाटनर T20 सीरीज रे दलर नेतृत्व नेबे। T20 दल रे पावर हिटर बेभन जैक्स एवं टीम रॉबिन्सन मार्क चैपमैन एवं मैट हेनरी मध्ये शामिल अछंती। हेनरी दिनिकिया सीरीज रु बाद रहिबे। से T20 एवं आगामी T20 विश्वकप पई संपूर्ण फिट हेबा दरकार। परवर्ती खबर विजय हजारे ट्रॉफी रे वैभवंक कमाल 36 बॉल रे मारिले शतक। वैभव सूर्यवंशी 36 बॉल रे धुआंधार शतक। विजय हजारे ट्रॉफी रे बिहार वैभव सूर्यवंशी
कमाल। अरुणाचल प्रदेश विपक्ष मैच रे 36 बॉल रे धुआंधार शतक करिसंती वैभव सूर्यवंशी। 16 चौका 15 छक्का सहायता रे 84 बॉल रे 190 करी आउट होइछंती। प्रथम श्रेणी मैच रे यह कौनसी भारतीयों को द्वितीय द्रुततम शतक। परवर्ती खबर कोणार्क सूर्य मंदिर रे लागिला अस्थायी बैरिकेड। धाड़ी रे जाई निखुण कारुकार्य देखिबे पर्यटक। कोणार्क सूर्य मंदिर प्रवेश पई लागिला बैरिकेड। नवा वर्ष पूर्व कोणार्क सूर्य मंदिर रे प्रवेश पई लागिला अस्थायी बैरिकेड। आज होची बड़ दिन। कोणार्क सूर्य मंदिर रो कारुकार्य देखिबा पई पर्यटकक भिड़ को दृष्टि रखी बैरिकेड लगा जाईछि। धाड़ी रे जाई सूर्य मंदिर रो निखुण कारुकार्य देखि परिबे पर्यटक। एएसआई पक्षरु पर्यटकक सुरक्षा सुविधा रे बुलिबा पई ए नुआ पदक्षेप निया जाईछि। परवर्ती खबर 27 रे बसिब रत्नभंडार संपर्कित बैठक। जनवरी मास भितर हेब गणति मणति। जनवरी मास भितर पुरी महाप्रभुंक भितर रत्नभंडार अलंकार गणति मणति आरंभ होई पारे। एथिपई मुक्तिमंडप परामर्श निया जिवो। गणति मणति पई दर्शन रे समस्या होई पारे। पुरी श्रीमंदिर रत्नभंडार प्रसंग रे आसंता 27 रे उच्च स्तरीय बैठक। एसओपी संपर्क रे आलोचना करा जिवो बोली रत्नभंडार तदारक कमिटी अध्यक्ष जस्टिस विश्वनाथ रथ सूचना दैछंती। रत्नभंडार मरामती काम सरिछि। भीतर भंडार रे समस्त रत्न रखि दिया जाईछि। परवर्ती खबर दिल्ली रो गंभीर प्रदूषण उपरे गडकरीक बड़ बयान। पहिले दिल्ली रे 3 दिन रहिले एलर्जी होई जाउछि। दिल्ली रो गंभीर प्रदूषण उपरे चिंता प्रकाश करी केंद्र सड़क परिवहन एवं राजपथ मंत्री नितिन गडकरी स्वीकार करिसंती जे जानवाहन निर्गत धुआं पई 40% प्रदूषण होईछि। एहा सह प्रति वर्ष जीवाश्म इंधन आमदानी उपरे 22 लाख कोटी टंका खर्च करिवार जुक्ति उपरे प्रश्न उठाई विकल्प एवं जैव इंधन रे अधिक आत्मनिर्भरशीलता पई आह्वान दैछंती। से कहिसंती मु एठारे 3 दिन पई रहूछि एवं सहरर प्रदूषण पई 3 दिन रे ही मोर एलर्जी हो जाउछि। परवर्ती खबर एसो परीक्षा केलेंकारी कला तालिकाभुक्त हला सिलिकॉन टेक लैब प्राइवेट लिमिटेड। एसो परीक्षा केलेंकारी प्रसंग कला तालिकाभुक्त करा जायछि सिलिकॉन टेक लैब प्राइवेट लिमिटेड। 5 वर्ष पई कला तालिकाभुक्त कले हाईकोर्ट। एसो परीक्षा रे अनियमितता करथिबा नै मिलिथिला प्रमाण। तबे 2025 में चुक्ति अनुसार এই संस्था को परीक्षा परिचालना पई अनुमति मिलिथिला। चलित वर्ष जुलाई मास रे एसो पदवी पई एठारे मुख्य लिखित परीक्षा करा जायथिला। तबे संस्था विरोध रे गोपनीयता भंग करिवार अभियोग होइतिला, जहा प्रमाणित हेबा परे संस्था को 5 वर्ष पई कला तालिकाभुक्त करिबा पई हाईकोर्ट निर्देश दैछंती। परवर्ती खबर कांगाल पाकिस्तान रो हाल बेहाल। बिक्री कला निजर एयरलाइंस। बिक्री हला पाकिस्तान रो एयरलाइंस। करिब पाकिस्तान रो अवस्था अत्यंत भयंकर हेलानी। आईएमएफ एवं समस्त बंधु राष्ट्रक आर्थिक सहायता मध्य पाकिस्तान को संकट उद्धार करिबारे विफल हेउछि। परिस्थिति एते खराब होइछि जे शहबाज शरीफ सरकार पाकिस्तान रो सरकारी विमान कंपनी पीआईए को 135 बिलियन टंका रे बिक्री करबाको बाध्य होइछंती। पाकिस्तान मंगलवार दिन यार पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को बिक्री करिछि। परवर्ती खबर चांदबाली लज्जा 10 लाख अनुकंपा राशि घोषणा कले मुख्यमंत्री। 10 लाख अनुकंपा राशि घोषणा करिसंती मुख्यमंत्री। पीड़ितांक परिवार निकटतम आत्मीय को दियाजिब अनुकंपा राशि। मुख्यमंत्री रिलीफ पांठिरु 10 लाख टंकार सहायता प्रदान निर्देश। तदंत करी दोषी को कठोर अति कठोर दंड विधान हेबो बोली कहिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। भद्रक चांदबाली रे नाबालिका हत्या अभियोग घटना रे मुख्य अभियुक्त गिरफ होइतिबा जणा पड़िछि। जगतसिंहपुर मुख्य अभियुक्तों को गिरफ करिछि पुलिस। घटना को नहीं चांदबाली रे रास्तारोक और उत्तेजना देखा देइछि। परवर्ती खबर दिल्ली मेट्रो रो वृद्धि पाइब परिसर। मोदी कैबिनेट देले पर्याय 5A को मंजूरी। 24 डिसेंबर 2025 रे केंद्र कैबिनेट दिल्ली मेट्रो रो संप्रसारण को अनुमोदन करथिले। एई प्रकल्प पई केंद्र सरकार 12,015 कोटी टंका खर्च करिवे। केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव एक ब्रीफिंग रे कहिसंती प्रतिदिन प्राय 6.5 नियुत लोक दिल्ली मेट्रो रे यात्रा करंती। जेतेबेले पर्व एवं विशेष अवसर रे यात्रीक संख्या 8 नियुतर अधिक हो जाए। एई प्रकल्प अधीन रे 13टी नूतन मेट्रो स्टेशन निर्माण करा जिवो, जेउथिरे 10टी भूतल एवं 3टी उच्च स्टेशन अंतर्भुक्त रहिछि। एई प्रकल्प 3 वर्ष मध्य समाप्त हेबो बोली आकलन करा जाइछि। परवर्ती खबर आरावली अस्मिता सहित कई खेली पारिबे नाही। राजस्थान मुख्यमंत्री बड़ बयान। आरावली पर्वतमाला को नहीं विवाद भितर राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देइछंती बड़ बयान। विरोधी कांग्रेस दल उपरे शब्दर तीर रे आक्रमण करबा सहित राजस्थान मुख्यमंत्री कहिसंती तांको सरकार क्षमतार थिबा पर्यंत कई आरावली अस्मिता सह खेली पारिबे नाही। एहा केवल परिवेशगत प्रसंग नुहे
ବରଂ ବିଶ୍ୱାସର ବିଷୟ ବୋଲି କହି ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ତାର ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋଟିଆ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ବନ୍ଧା ହେବେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ। କୋଟିଆକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ବନ୍ଧା ହେବେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ ଏପରି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। କୋଟିଆକୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ପରେ ଏପରି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋକ କୋଟିଆକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କୋଟିଆବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କଲେ କି ଲିଫ୍ଟଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଓଡ଼ିଶା କୋଟିଆର ମା, ଆନ୍ଧ୍ର ହେଉଛି ମାଉସୀ। ମା ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଉସୀର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନାବାଳିକାକୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଆଜି 6 ଘଣ୍ଟିଆ ଚାନ୍ଦବାଲି ବନ୍ଦ। ଆଜି ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର 6 ଘଣ୍ଟିଆ ଚାନ୍ଦବାଲି ବନ୍ଦ ଡାକରା। ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଚାନ୍ଦବାଲି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ନେତା। ଆଜି ସକାଳ 6ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ଯାଏଁ ଚାନ୍ଦବାଲି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନୁଗର୍ଗ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ଅନୁଗର୍ଗ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେଲେ ଅନୁଗର୍ଗ। ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ ଅନୁଗର୍ଗ। ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଡିସେମ୍ବର 31ରେ ସରୁଛି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ଖରିଫ 2025-26 ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସମୀକ୍ଷା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଖରିଫ 2025-26 ଧାନ ସଂଗ୍ରହର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିୟୋଜିତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଜାରି ରହିଛି। ଅଦ୍ୟାବଧି ରାଜ୍ୟର 11 ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡି ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଶୀତକାଳୀନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଶୀତକାଳୀନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରୁ ଶୀତକାଳୀନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ବୁଧବାର ନିୟମିତ କୋର୍ଟ ଅଧିବେଶନରେ ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି। 5 ଜାନୁଆରୀ 2026 ସୋମବାର ଠାରୁ କୋର୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ହାଇକୋର୍ଟ 2 ଜାନୁଆରୀ 2026 ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛୁଟି ଦିନ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବଦଳରେ କୋର୍ଟ 6 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ଶନିବାର ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚୌକା ଛକା ମାରି ରେକର୍ଡ କଲେ କିଙ୍ଗ କୋହଲି। ଗୋଟିଏ ପଟେ କିଙ୍ଗ କୋହଲି ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ହିଟମ୍ୟାନ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦମଦାର ଶତକ ପାଳି ଖେଳିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଏହି ଦମଦାର ଶତକ ଉଭୟଙ୍କର ଫିଟନେସର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ମାତ୍ର 1 ରନ୍ କରି କୋହଲି ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦିନର ସମାଲୋଚନାର ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି ରୋହିତ କୋହଲି। ଭାରତର ଘରୋଇ ଏକ ଦିବସୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଅନେକ ସୁପରଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ବିରାଟ କୋହଲି 83 ବଲରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଆନ୍ଧ୍ର ବିପକ୍ଷରେ 299 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ ପିଛା କରୁଥିବା ଏହି ଚେଜ ମାଷ୍ଟର 9ଟି ଚୌକା ଏବଂ 3ଟି ଛକା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଶତକ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ସିକିମ ବିପକ୍ଷରେ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ 237 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ ପିଛା କରୁଥିବା ରୋହିତ ଶର୍ମା 71 ବଲରେ ତାଙ୍କର ଶତକ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ମାତ୍ର 94 ବଲରେ 155 ରନ୍ର ଏକ ଧମାକାଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 18ଟି ଚୌକା ଏବଂ 9ଟି ଛକା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ବୃହତ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ମହୋତ୍ସବର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହ ହୋଇଛି। ମହୋତ୍ସବକୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ସରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, ବରଗଡ଼ର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ଶୁଭ ଅବସରରେ ମୁଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ବିଶାଳ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଏହି ମହୋତ୍ସବକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁର ଜୀବନ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୌରବ ଆହୁରି ପରିପୁଷ୍ଟ ହେବ। ମୁଁ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ଯାତ୍ରାର ସଫଳ ଆୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଜପେୟୀଙ୍କ 101ତମ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରେରଣା ସ୍ଥଳକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ 101ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରେରଣା ସ୍ଥଳକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହି ସ୍ଥଳକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଜାତୀୟ ସ୍ମାରକୀ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଜାତୀୟ ମହତ୍ୱର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। 65 ଏକର ପରିବ୍ୟାପ୍ତି ଏହି ସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 230 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିକଶିତ ଭାରତ ଜିରାମଜି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଅବଦାନ 95,000 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି। କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି, ବିକଶିତ ଭାରତ ଜିରାମଜି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଅବଦାନ 95,000 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ମନରେଗା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏହା
86,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ସମର୍ଥନକୁ ଏହା ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏକ ଇଂରାଜୀ ଦୈନିକ ପତ୍ରିକାରେ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ କରି ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି, ବିକଶିତ ଭାରତ ଜିରାମଜି ଆଇନ 2025 ନିଶ୍ଚିତ ନିଯୁକ୍ତି 125 ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।